ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ዝጸሓፎ ወንጌል ዮሐንስን ናይ ራእይ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ካብ ደቂ ዘብዴዎስ ሐዋርያ ዮሐንስ እዩ። እዚ ዮሐንስ እዚ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ተባሂሉ ተጠቒሱ ድማ ኣሎ። ምስማዕን ምውሳንን ከምኡን ክርስቲያናት ክድነቑን ክጠራጠሩን ይጅምሩ። ኢየሱስ ብሓቂ ኣምላኽ ድዩ? ሓቂ ድዩ ከም ዝኸማና ዝበሉ ኃጢአተኛታት ከድሕን መጺኡ? እግዚአብሔር ብሓቂ ድዩ ብዛዕባና ግዲ ዝብሎ? ንዮሐንስ ቀዳማይ መልእኽቱ ዝተጻሕፈ እቲ ናይ ክርስቶስ ሓቀኛ ስእሊ ከንጸባርቕን ከጉልሕን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ታሪኽ ብምግላጽ ኢየሱስ እኮ ኣምላኽ ኣብ ኣካል ስጋ ምዃኑ ትኹረት ዝህብ እዩ። እዚ ድማ ብዝርአ ብዝስማዕ በዝጸሓፊ ናይዛ መልእኽቲ ዝተጨበጠ እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ምስ ክርስቶስ ዝኸደን ዝተዘራረበን እዩ። ክፉት ዝረአየ፣ ክምህርት ዝሰምዐ፣ ክመውት ዝረአየ፣ ምስ ትንሣኤ ድማ ዝረኸቦ፣ ክዓርግ ከሎ ድማ ዝረአየ እዩ። ዮሐንስ ንኣምላኽ ይፈልጦ እዩ። ንሱ ምስኡ ነቢሩ እዩ፣ ክሰርሕ ድማ ርእዩ እዩ። ከምኡውን ዮሐንስ ነቲ ኅብረት ምስ ኣቦ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወዲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወት ዝተለማመደ እዩ ነይሩ። እዚ ኣረጊት ሰብኣይ ኣብታ ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እዛ ደብዳቤ ዝጸሓፎ ነቶም ክቡራት ደቁ እዩ። ንሱ ዘቕርቦ ድማ ንእግዚአብሔር ከም ብርሃን፣ ከም ፍቕሪ፣ ከም ሕይወት እዩ። ንሱ ክገልጽ ከሎ ድማ ብቐሊልን ግብራዊ ብዝኾነ ኅብረት ምስ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ገሊጹ። ኣብ ሓደ ጊዜ ድማ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ከም ዘለዉ ናይ ክርስቶስ ሥጋ ምልባስ ምኽሓት ነዚ ዓብዪ ጌጋ ንምእራም ድማ እዩ ጽሒፍዎ። ናይ ዮሐንስ መልእኽቲ ኣብነታዊትን ዘመናዊትን ዝኾነት ከመይ ጌርና ናይ ሓሶት ትምህርታት ከም ንቃወም እያ ትገልጽ። ዮሐንስ ንመልእኽቱ ዝጀመሮ ሓበሬታ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝሓዘ ኾይኑ ናይ ክርስቶስ ሥጋ ምልባስ ወይ ብሥጋ ምምጻእ እዚ ምኽንያት መጽሓፍ እዩ። እዚ ድማ ኣምላኽ ከም ብርሃን ኣብነት ምልክት ቅድስናን ንጽህናን እዩ። ኣመንቲ ከመይ ጌሮም ብናይ ኣምላኽ ብርሃን ከም ዝመላለሱ ከምኡውን ምስኡ ከመይ ጌሮም ጽኑዕ ዝኾነ ኅብረት ይምስርቱ ኮይኑ ዮሐንስ ዝገለጾ ንክርስቶስ ብምልኣት ክእዘዝዎ ንኹላቶም ኣባላት ስድራ ቤት ኣምላኽ ከፍቅርዎም እዩ። ብተወሳኺ ንኹሎም ኣንበብቲ እዛ መልእኽቲ ዘጠንቀቖም ድማ ብዛዕባ ጸረ ክርስቶስን ጸረ ክርስቶሳዊ ኣካይዳ ካብ ሓቂ ንኽወፁ ዝገብሮ ክፍኣት ንኸስተውዕልዎ እዩ። እቲ ዝቕጽል ሓሳባት ሐዋርያ ዮሐንስ ዝገለጾ እግዚአብሔር ከም ፍቕሪ እዩ፣ ፍቕሪ ዝሃበ ዝሞተ ንርእሱ ዝሃበ ከምኡውን በረኸት። እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ እግዚአብሔር ኣፍቂርና እዩ፣ ከም ደቁ ጸዊዕና ልክዕ ከም ክርስቶስ ድማ ገይሩና። እዚ ሓቂ ዝገልጸልናን ዘተባብዓናን ጥቡቕ ዝኾነ ሕይወት ምስኡ ክህልወና እዩ። እዚ ድማ ንኻልኦት ድማ እዛ ፍቕሪ እግዚአብሔር ንኽንገልጽ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኣብ መጨረሻ እግዚአብሔር ከም ሕይወት ወሃቢ እዛ ሕይወት እዚኣ ድማ ኣብ ወዱ ከም ዘላ ወዱ ተሊካ ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዘለካ ክርስቲያናት ብእምነቶም ርግጸኛታትን ንክኾኑን ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ንናይ ሓሶቲ መምሃራን ኣካይዳን ክጥንቀቑን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 ዘሎ ኮይኑ ንስኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዘላትኩም ምንቲ ክትፈልጡ ኢለየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ። ንእግዚአብሔር ዶ ትፈልጦ ኢኻ? ንክርስቶስ ከትፈልጦ ዶ? ነቲ ዘለካ ዘላለማዊ ሕይወት ትፈልጦ ዶ? እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንዓኻ ክትሕግዝ ናይ እግዚአብሔር ሓቀኛነት ኣብ ሕይወትካ ብእምነት ክርስቶስ ንኽትፈልጦ እያ ተጻሒፋ። ናይ ዘላለም ሕይወት ርግጸኝነትካ ክትፈልጥ ምስ እግዚአብሔር ዘለካ ኅብረት ብብርሃንን ፍቕርን ንኽትተባብዓካ እያ ተጻሒፋ። እዛ መልእኽቲ ተጠንቂቕካ ኣንብባ። ነቲ ብእግዚአብሔር በጃነት ዝተገልጸ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትርድኦን ብዝተሓደሰ ትብዓት ንኻልኦት እዚ ፍቕሪ ክትገልጾ ከተብርሃልካ እያ ተጻሒፋ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ሕይወት ዝህብ ቃል ቁጽሪ 1 እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ እቲ ብዕንትና ዝረአናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣእዳውናውን ዝረምሰሳኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ሕይወት ድማ ተገልጸት። ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ኸዓ ተገልጸት ናይ ዘላለም ሕይወት ርኢናያ ኢና እሞ
نمسكر ننقركمون ألونا نسخاتكم دما مسانا حبرت من تكهلوكم إلنا اتزرعينيون سمعنايون ناخاتكم ننقر ألونا حبرتناون مس أبون مس ودو يسوس كريستوسن إيو حقوسنا من تكمل إلنا أزي نتحفلكم ألونا أملاخ برهان إيو قطر حمشته እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን አቡኻ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ዝሰማዕናያን ናኻትኩምን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱን ሓቅውን ኣይንገብርን ኢና ዘለና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንጽሐና እዩ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና تحقون أبانا يلان حتياتنا أنت تناززنا نحتياتنا يقرخب لنا كل عمد ساون كانت سهلنا أمون تصادقن إيو حتيات أجبرنا انتبلنا حساوي نقبرو قالون أبانا يلان سلام لك قدامي ملأختي يوحنس معرف كلته كريستوس ردائنا كم زخونه قطري حدا أتم دك حتيات من تخيط قبرو زي اصحفلكم اللهو حدوكو حتيات زقبرن تلو تبقى أبو اللنا نسو يسوس كريستوس اتتصادق ايو نسو دما بناي حتياتنا متعارق ايو بناي حتيات كل عالم دما ينبر بناي حتياتنا تراي ايكونن قطر سلسته نحنا تزازاتو انتحلنا كم انفلطو بزينا انفلط أنا فلطو يزبل نتزازاتو خا زي حلوه نص حساوي إيو تحقون أبو يلان اتنقالوا زحلو قنا فقر أملاخ بحق يا أبو تفتسم أبو كم زلنا بزينا انفلط اتي أبو نبرا اللخو زبل كم تنسو التملالسو نسون كم أكوينو كم ملالسي قبوه إيو حدش تأزاز قطر شوعته فقراتي اتي كام مجمرتا زنبركم بولي تأزاز انبر حدش تأزاز ايكونن زيصحفلكم زنخم اتو بولي تأزاز ازي سمعكم وقال ايو كم بحدش بوون بأخاتكمن حق ازخوني حدش تأزاز ازحفلكم اللهو سلمات حليف ايمو اتبرهان حق وندرو اكوا يبرها اللو ابرهان اللهو زبل نحو كاز صلق كسا حجي اب سلمات ايو زلو اتنحو زفقرو ابرهان ايو زنبر معنقفون أو يلون اتنحاول صلق قنا أب صلمات إيزالو أب صلماتون يملالس صلمات نعين تسلا زعورو دمان نابي كم زخيد أي فلتنيو قطر عصر تخلته دكي حقاتكم سلا سمو تحادي قلكم إيومو اتحفلكم اللهو أتوم أبوتات نتي كام مجمر تاز نبره فلتكم ويخم مو اتحفلكم اللهو أتوم أقباز نتأكوي شعركم ويخم مو اتحفلكم اللهو أتم قلعو نبوس لزفلتكمو صحيفلكم اللهو أتم أبوتات نتي كام مجمرتا زنبره فلتكمو إخممو صحيفلكم اللهو أتم أقباز برتوعات سلزخونكم قال أملاخ أبخاكم ينبر سلزلون نتأكي ونسعركم وإخممو صحيفلكم اللهو نعلم ويس نتعب علم زلو أي تفتو حدوكا نعلم انتفتوا فقرا أبو يبولون كل تي أب عالم زلو فتوى السجان فتوى تعينتن نبرت تعبيتن زي كاب عالم إيمبر كاب أبو سايكونن عالم تحلف يا فتوى تخا تنفقد أملاخ زقبر قنا نزل عالم ينبر سارة كريستوس قطر عصر تشمنته دك زي أتاد حريت ساعات إياه
كمتي اتتصار كريستوس كم زمت زسمعكمو كاب حجون بزحت أتصرار كريستوس تنسيهم اللو زيا تادحري 9 مخانا بزينا انفلت كابانا وطيوم جناخا كابانا ينبرون كابانا نيرم انت زخونس مسانا تصنيعهم منبرون نيرم جناخا كلاتهم كابانا زي مخانا من تكجهدو يمزوطو نسخاتكم دما قبعات كاب تقدس لكم نخلون تفلطوا ويكم نتا حقي تفلطوا سلازلكم ايه زصحف كلكم انبر سلازي تفلطوا سايكم كل حسدون كاب حقي ايكونن اتين يسوس نسو كريستوس مخانو زخدو انت زي كوينوخا من ايو اتحساوي اتين بون ودن زخدوم نسو ايو تتصرى كريستوس نتود زخدو زبالة كله نوء اتي ابو يبولون نتي ود اتأمن قنا اتأبو اللو نسخاتكم سي اتكام مجمرتا سماعكمو ابخاتكم دا ينبر اتكام مجمرتا سماعكمو ابخاتكم زنبر انت خوينس نسخاتكم دما ابتودن ابتي ابون كتنوريهم اتانسو زتسفونا تسفاخا اتانا زلالم هيوت ايا بزعبا اتم زسحتكم ايه ازي صحف كلكم نسخاتكم سي كمتي قبعاتو بزعبا كل زمهركم زلو حقون ايو حاسط هيكونن اما كمتي نسو زمهاركم كونكم ابو اختنبريهم امبارك اتي كابو تقبلكم وقبعات ابخاتكم ينبرالو مو حدوكاكم هركم ايدليكم من ايو حجد ما دكاي نسخ قلص كله تبعات من تكركب مصاتون ابقرميو كين حفرس بو نبرو نسو صادق مخانو تفلطي انتهونكم سي صدق زغبر زبله كله كابو كم تولدون فلطو سلام لك قدامي ملقت يوحنس معراف 3 دقي اغزيابيهر قطري 1 الرأيو ولد أملاك نبهال اتابو كم يزبال فقر هابنا كم اون إنا سلزقاء عالم نؤو اي فلتطل امونا انا ايتفلتنان ايا اتم فوراتي حج ولد أملاك إنا انتاي كم انخون كا غناي تقلتن نسو مزقلت غنا كم تازلوا كنريو إنا مو نو كم نمثل نفلت قالونا ذات اسفازيا ابو زلاتو زبله كله كم تنسو نصو زخونه نرؤسو ينصحلو قطري 4 نفس وكف حاتات زغبر مفراس حقي زغبر حاتات مفراس حقي امو نسون حاتات كرحقو يلو كم اتغلصه تفلطو يهم ابون حاتات يلون اتي ابو زنبر زبله كله حاتات يغبرن ايو نفس وكف حاتات زغبر اي راين اي فلطنون دكي حدوكا ايسحتكم كم تنسو صادق زخونه اتصدق زغبر كا صادق ايو ديابلوس كم مجمرت حاتات يغبر ايو مو حاتات زغبر كاب ديابلوس ايو ود املاح كا غبر ديابلوس من تكفرس ايلو ايو نزي اتغلصه كاب املاح اتولد زبله زرؤ ابو ينبر ايو مو حاتات يغبرن ايو كاب املاح سلا اتولدون حاتات كغبر ايكونلون ايو صدق زي غبرن نحو زي فكرن كاب املاح ايكونن ولد املاحن ولد ديابلوسن بزي يوم زغلصو نحدحدكم تفاقروا قطر 12 نحد حدنا كنفقر زيا تخاب مجمرتا سمعكموا ملقتيا كمتي كاب اكوي زنبره نحو خازقتلك ايل اينخون سلامنتاي كايز قتلو غبر اكوي غبر حو غنا سناي سلازنبره ايو قطر 13 احواتي علم انتصلاتكم ايتقرموا نحنا نحوات نفقرم سلازخنا كموتسي ناب هيوت كم تساغرنا نفلط علونا اتزي فكر غنا اموتي نبر نحاول صل زبل كله قتال نفس ايو قتال نفس زخونه كله دما ناي زلالم هيوت ابو كم زي تنبر تفلطيهم نسن هيوتو اب كنانا سلا زحلفه بزن فقر نفلط علونا
ንሕናውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ሕይወትና ከነሕልፍ ይግባአና እዩ። ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዚ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ኸሎ እናረኣዮስ ድንጋጹ ዝዓጽወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር? ኣቱም ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ንህድኣዮ እሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚእና እንፈልጥ። ኣቱም ፍቕራተይ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብርን ስለ ዝኾንና ነቲ እንልምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና። ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ጌርና ብስም ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድናውን ክንፋቐር ትእዛዙ እዚ እዩ። እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱውን ኣብኡ ይነብር። ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ከኣ ንሕና በቲ ዝሃበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 መንፈስ ሓቅን መንፈስ ሐሰትን ቁጥሪ 1 ኣቱም ፍቕራተይ ብዙሓት ነቢያት ሐሰት ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ዝሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኣቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎ ኣለኹም። ንሳቶምሲ ካብ ዓለም እዮም፣ ስለዚ ካብ ዓለም ይዛረቡ ኣለዉ፣ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና፣ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሕተትን ካብ በዚእና እንፈልጦ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ቁጥሪ 7 ኣቱም ፍቕራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ፣ ንኣምላኹን ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብሕይወት ንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ናና በዚ ተገልጸትልና። ኣምላኽ በዓሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ኃጢአትና መታዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። እታ ፍቕሪ በዚ እያ። ኣቱም ፍቕራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአዮ ኮተ የልቦን። ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፣ ፍቕሪ እውን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም እንነብር ንሱን ኣባና ከም ዝነብር በዚእና እንፈልጥ። እቲ ኣቦ ንወዱ መድሓን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡውን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና እሞ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት። ፍርሃትሲ ስቓይ እያ ተምጽእ፣ እቲ ዝፈርህ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባርራ ደኣ እምበር ኣብታ ፍቕርስ ፍርሃት የልቦን። ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እዩ እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረአዮ ሓዊ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረአዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዊ እናጸሎስ ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ንሓዊ ድማ የፍቅሮ ደኣ። እዚ ትእዛዝ እዚ እዩ፣
ካብኡ እተቐበልናዮ ሰላም ለኪ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ንዓለም ዝስዕራ እምነትና እዩ ቁጽሪ 1 ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ ንወላዲ ዘፍቅሮ ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ እተወልደውን የፍቅሮ ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዛዛቱውን ምስ እንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም በዚእና እንፈልጥ ፍቕሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እሞ ትእዛዛቱውን ኣይከቢድን እዩ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኖ እንተዘይኮይኑስ መን እዩ እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጸ እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እዩ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም እሞ ሰለስቲኦም ሓደ እዮም እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኾንናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልጽ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣሎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንእኡ ሓሳቡ ገይርዎ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ናይ ዘለዓለም ህይወት ቁጥሪ 13 ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እዚ ዝጽሒፈልኩም ዘለኹ ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚ እዩ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ክገብር እንተረኣዮ ይለምን ኣምላኽ እውን ነቶም ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ዝገበሩስ ህይወት ክህቦም እዩ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢአት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ኃጢአት እዩ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ኣሎ ቁጽሪ 18 እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ እቲ እኩይውን ኣይትንክዮን እዩ እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደስ ኃጢአት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተታሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ኣቱም ደቀ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ